கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the holy name of God. நாம் தேவ தூதர்களை குறித்ததான சத்தியங்களை இந்த நாட்களிலே சேர்த்து கொண்டு வருகிறோம். We have been meditating on the truths concerning the angels of God. మనము దేవుని యొక్క దూతలను గురించిన సత్యములను ఈ దినములో ధ్యానించుచున్నాము. நாம் கடந்த வாரத்திலே தூதர்களின் ராஜ்யத்தை குறித்து நாம் சிந்தித்தோம். Last week we saw about the kingdom of the angels. గత వారములో మనము దూతల యొక్క రాజ్యమును గురించి ధ్యానించినాము. தூதர்களின் ராஜ்யத்தில் துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள், வல்லமைகள், கர்த்தத்துவம் என்கிற 4 பகுதிகள் இருக்கிறதாக நாம் பார்த்தோம். We saw that in the kingdom of angels there are 4 classes, namely thrones, dominions, principalities and powers. దూతల యొక్క రాజ్యమందు కూడా అధిపత్యమును, అధికారమును, ప్రభుత్వమును ఇలాగ 4 విధమైన రాజ్యములు కనిపించుచున్నది. வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான சில தூதர்களை குறித்தான காரியங்களை நாம் சிந்தித்தோம். We also saw about the angels mentioned in the Bible. లేఖనములో చెప్పబడిన కొన్ని దూతలను గురించి మనము ధ్యానించినాము. మిగావేల్ దూతனை குறித்தும் காபிரியலை குறித்தும் நாம் பார்த்தோம். We saw about the angel Michael and angel Gabriel. మికావేలు దూతను గురించి, గబ్రియేలు దూతను గురించి ధ్యానించినాము. கேருபீன்களை குறித்தும் சேராபீன்களை குறித்தும் நாம் பார்த்தோம். We also saw about the cherubims and seraphims. కేరుబులను గురించి, సేరాబులను గురించి మనము చూచినాము. இவர்கள் வேதாகம நாட்களிலே எவ்விதமாக கிரியை செய்தார்கள் என்பதை குறித்து நாம் அறிந்து கொண்டோம். We also understood that how the ways they worked in the Bible. వీరిచే లేఖనమును బట్టి ఏ విధంగా క్రియ చేసినారని మనము గ్రహించుకొని ఉన్నాము. நாம் இந்த நாளிலே தேவதூதர்களின் ஊழியங்களையும் அவர்கள் செய்தான உத்தியோகங்களையும் குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம். And today we shall see about the ministry and the office of the angels. ఈ యొక్క జనములో కూడా దేవుని యొక్క దూతలు చేయుచున్న పరిచర్యను, వారు చేయుచున్న ఆ యొక్క ఉద్యోగములను గురించి ధ్యానించుదుము. தேவதூதர்கள் பலவிதமான ஊழியங்களையும் உத்தியோகங்களை உடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள். The angels of God had different duties, responsibilities and also ministries. దేవుని యొక్క దూతలు ని చెప్పినప్పుడు పలవిధమైన పరిచర్యలను, పలవిధమైన ఉద్యోగం చేయవారుగా కనిపించి ఉన్నారు. தேவதூதர்கள் பலவிதமான ஊழியங்களை செய்யும்படியாக அனுப்பப்பட்டார்கள். Angels of God were sent to do many ministries. దేవుని యొక్క దూతలు కూడా పలవిధమైన పరిచర్యను చేయ నిమిత్తముగా పంపించబడి ఉన్నారు. நாம் தேவதூதர்கள் செய்ததான ஊழியங்களை குறித்தும் அவர்கள் செய்ததான வேலைகளை குறித்தும் நாம் சில வேத வசனங்கள் மூலமாக பார்க்க போகிறோம். And we are going to now meditate on some of the works and the ministries done by the angels of God with help of the references. దేవుని యొక్క దూతలు చేస్తున్న ఆ యొక్క పరిచర్యను గురించి, వారి యొక్క పనులను గురించి ధ్యానించబోచున్నాము. தேவதூதர்கள் முதலாவதாக அவர்கள் தூதுவர்களாக கிரியை செய்ததை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. First of all, we understand that the angels of God were actually messengers. దేవుని యొక్క దూతలు మొట్టమొదటిగా చూచినప్పుడు వర్తమానములు అందించేవారుగా ఉండి ఉన్నారు. அவர்கள் தூதுவர்களாக சில காரியங்களை செய்யும்படியாக அனுப்பப்பட்டார்கள். They were sent to do some works as a messenger. వారిచే వర్తమానములను అందించేవారుగా వారు పంపించబడి ఉన్నారు. முதலாவதாக அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை தெரிவிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்டதாக நாம் ஆதியாகமத்தில் வாசிக்கிறோம். In Genesis, first of all, we read that the angels were sent to pronounce the blessing. మొట్టమొదటిగా వారు ఆశీర్వాదము లేక దీవెనలను తెలియజేయ నిమిత్తముగా వారు పంపించబడినట్లుగా ఆదికాండములో చూడగలము. ஆபிரகாமுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தெரிவிப்பதற்காக தேவதூதன் அனுப்பப்பட்டான். To announce blessing to Abraham, the angel of God was sent. అబ్రహాము కూడా ఆశీర్వాదములను తెలియజేయ నిమిత్తంగా దేవుని యొక్క దూత పంపించబడిను. அதை நாம் ஆதியாகம புத்தகத்தின் 22ஆம் அதிகாரத்தின் 15 முதல் 18ஆம் வசனம் வரையிலும் வாசிக்கும்போது அறிகின்றோம். And when we read Genesis chapter 22 verses 15 to 18, we can understand that. దాని గురించి ఆదికాండము 22వ అధ్యాయము 15 నుంచి 18వ వాక్యం వరకు చదివినప్పుడు తెలుసుకుందాము. கர்த்தருடைய தூதனானவர் இரண்டாம் தரம் வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு, நீ உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் அவனை ஒப்பு கொடுத்து இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலைப் போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார். The angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time and said, By myself have I sworn, said the Lord, for because thou hast done this thing and hast not withheld thy son, thine only son,
that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gate of his enemies, and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. கர்த்தருடைய தூதனானவன் இரண்டாம் தரம் வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிப்பதற்காக கூப்பிடுகிறான். Angel of the Lord called unto Abraham out of heaven to bless him for the second time. యెహోవా దూత రెండవ మారు పరలోకం నుండి అబ్రహామును ఆశీర్వదించి నిమిత్తముగా పిలిచెను. நீ உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏக சுதன் என்றும் பாராமல் அவனை ஒப்புக்கொடுத்து இந்த காரியத்தை நீ செய்தபடியால். For because thou hast done this thing, and hast not withheld thy son, thine only son. నీవు నీకు ఒక్కడే ఉన్న నీ కుమారుని వెనక తీయక ఈ కార్యము చేసినందున நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன். In blessing will I bless you. నేను నిన్ను ఆశీర్వదించెదను. உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரத்தை போல கடற்கரை மணலை போல நான் பெருக பண்ணுவேன். I will multiply your seed as the stars of the heaven and the sand which is upon the seashore. నీ యొక్క సంతానమును కూడా ఆకాశపు నక్షత్రము వలెను సముద్ర తీరము ఇసుక వలెను నేను ఆశీర్వదించెదను. உன் சந்ததியார் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள். And thy seed shall possess the gate of these enemies. నీ సంతతి వారు కూడా తమ యొక్క శత్రువుల గౌనిని స్వాధీనపరచుకొందురు. நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று கர்த்தர் என்று என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான். And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice, and this do I in the name of the Lord swear. మరియు నీవు నా మాటను వినినందున భూలోకంలో జనములనియో నీ సంతానం వలన ఆశీర్వదించబడునని నాతోడని ప్రమాణము చేసి ఉన్నానని యెహోవా సెలవిచ్చెను. கர்த்தர் ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்து சொன்னதான வார்த்தைகளை தேவதூதன் வானத்திலிருந்து கூப்பிட்டு ஆபிரகாமுக்கு சொல்லுகிறதாக நாம் இந்த வேதவசனங்கள் மூலமாக அறிகிறோம். The words of blessing that the Lord pronounced on Abraham, we are able to read from the Bible that the angel called out Abraham from the heaven and pronounced those blessings. ప్రభు అయితే అబ్రహాముని ఆశీర్వదించినని చెప్పిన మాటను పరలోకము నుండి దేవుని యొక్క దూత అబ్రహామును పిలిచి అతనికి యొక్క వర్తమానమును తెలియజేసి ఉన్నాడు. ஆபிரகாம் தேவனுடைய சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்ததினாலே இந்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்துக் கொண்டான். As Abraham obeyed God's voice, he inherited these blessings. అబ్రహాము దేవుని యొక్క మాట వినినందున ఈ యొక్క ఆశీర్వాదమును స్వతంత్రించుకొనెను. இவ்விதமாக தேவனுடைய தூதர்கள் ஆசீர்வாதத்தை மனுஷர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்காக தேவனாலே தூதுவர்களாக அனுப்பப்பட்டார்கள். Thus angels of God were sent to pronounce the blessings of God, and thus they were the messengers. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క దూతలు కూడా ఆశీర్వాదములను ప్రకటించే నిమిత్తముగా వాళ్ళ వర్తమానమును అందించేవారుగా పంపించబడి ఉన్నారు. இரண்டாவதாக அவர்கள் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் தெரிவிப்பதற்காக அனுப்பப்படுகிறார்கள். Secondly, they are sent to give the reply for our prayers. రెండవదిగా చూచినప్పుడు వారు మన ప్రార్థనకు జవాబు అనుగ్రహించే నిమిత్తముగా పంపించబడుచున్నారు. தானியேலின் ஜெபத்துக்கு பதில் கொண்டு வந்ததாக இரண்டு சந்தர்ப்பத்திலே தானியேலின் புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். In two circumstances we read in the book of Daniel that an angel of God brought an answer for Daniel's prayer. దానియేలు యొక్క ప్రార్థనకు కూడా ప్రత్యుత్తరము తెచ్చినట్లుగా రెండు సందర్భములో మనము చూడగలము. நாம் அதை தானியேலின் புத்தகத்தின் 9ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்திலும் 10ஆம் அதிகாரத்தின் 12ஆம் வசனத்திலும் பார்க்கிறோம். We read about that in Daniel chapter 9 verse 23 and chapter 10 verse 12. దాని గురించి దానియేలు 9వ అధ్యాయం 23వ వాక్యము 10వ అధ్యాయం 12వ వాక్యములో చూడగలము. நீ மிகவும் பிரியமானவன், ஆதலால் நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது, நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன். இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்து கேட்டு தரிசனத்தை அறிந்து கொள். அப்பொழுது அவன் என்னை நோக்கி, தானியேலே பயப்படாதே, நீ அறிவை அடைகிறதற்கும் உன்னை உன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பாக சிறுமைப்படுத்துகிறதற்கும் உன் மனதை செலுத்தின முதல் நாள் துவக்கி உன் வார்த்தைகள் கேட்கப்பட்டது, உன் வார்த்தைகளின் நிமித்தம் நான் வந்தேன். At the beginning of thy supplications the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore understand the matter and consider the vision. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. இங்கே தேவதூதன் தானியேலுக்கு என்ன சொல்லுகிறான்? Here what does the angel of God tell to Daniel? ఇక్కడ దేవుని యొక్క దూత దానియేలుని చూచి ఏమని తెలియజేయుచున్నాడు? நீ ஆண்டவருக்கு மிகவும் பிரியமானவன்.
Thou art greatly beloved of the Lord. నువ్వైతే ప్రభుకు బహు ప్రియుడవు. அதெல்லாம் நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டு விட்டது. Therefore, right at the beginning of your supplication, the commandment came forth. అందువల్ల నీవు విజ్ఞాపన చేయ ఆరంభించినప్పుడు ఈ సంగతికి నీకు జవాబు ఆజ్ఞ బయలుదేరిను. ஆகையால் நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன் என்று தூதன் சொல்லுகிறான். And I have come to show it to thee. ఈ యొక్క సంగతులను నీకు తెలియజేయడానికి నేను వచ్చినాని నీ దూత తెలియజేసినాడు. தானியேல் பூமியிலே வேண்டிக் கொள்ள தொடங்குகிறான். உடனடியாக பரலோகத்திலிருந்து கட்டளை வெளிப்படுகிறது. ஆகினாலே தேவதூதன் தானியேலை குறித்து விளங்கிக் கொள்ளுகிறான், இவன் தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று. When Daniel started to make this application, immediately there came a commandment from heaven, and the angel brought that news. So angel understood that he was greatly beloved of God. దానియేలుతే భూమి మీద విజ్ఞాపన చేయ ప్రారంభించుచున్నాడు. వెంటనే పరలోకం నుంచి ఆజ్ఞ బయలుదేరుచున్నది. అందువలన దూత గ్రహించుకొనిచున్నాడు, ఇతడు దేవునికి బహు ప్రియుడు. நம் ஆண்டவருக்கு பிரியமானவர்களாக இருந்தால் நாம் வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கும் போதே நமக்கு பதில் உண்டாகும். If we are the great beloved of God, then at the time when we start our supplication, the commandment will come forth. మనము దేవునికి ప్రియులుగా ఉండినప్పుడు, మన విజ్ఞాపన చేయడానికి ప్రారంభించినప్పుడు ఆజ్ఞ బయలుదేరును. நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி விடுவார். Even at the beginning of our prayer, God will send his angel. మనము ప్రార్థించడానికి ప్రారంభించినప్పుడు దేవుడు తమ యొక్క దూతను పంపించును. ஆம், அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவனாக காணப்பட்டான். He was greatly the beloved of God. అవును, అతడు దేవునికి బహు ప్రియుడుగా కనిపించినాడు. ஆண்டவரும் கூட எனக்கு பிரியமான புருஷனாகி தானியேலே என்று சொல்லி அவன் அழைக்கக்கூடிய இடத்துல அவனுடைய ஜீவியம் காணப்பட்டது. His life was found in a state where God himself called him as his beloved man. ప్రభు కూడా అతని నాకు ప్రియుడవైన దానియేలుని పిలిచే స్థలములో అతనికి జీవితము కనిపించినది. இங்கே அடுத்த சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லுகிறான், அவனை நோக்கி தானியேலே பயப்படாதே, நீ அறிவை அடைகிறதற்கு உன்னை உன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பாக சிறுமைப்படுத்துகிறதற்கு உன் மனதை செலுத்தின முதல் நாள் தொடங்கி உன் வார்த்தை கேட்கப்பட்டது. And in Daniel chapter 10 verse 12 we read that the angel says, "Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard." ఇక్కడైతే ఆయన తెలియజేయన అప్పుడు దానియేలు భయపడకము, నీవు తెలుసుకొనవలే, నీ మనసుని అప్పగించి దేవుని ఎదుట నిన్ను తగ్గించుకొని ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు చెప్పిన మాటలు వినబడినవి. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூட அவர் பிரியமான புருஷனாகி தானியேலே என்று சொல்லிதான் அழைக்கிறான். Even in that situation he was called, "O Daniel, the man greatly beloved." ఆ యొక్క సందర్భంలో కూడా దానియేలు నీవు బహు ప్రియుడవని పిలుచుచున్నారు. உன் தேவனுக்கு முன்பாக நீ சிறுமைப்படுத்துவதற்கு உன் மனதை செலுத்தின முதல் நாள் தொடங்கி உன் வார்த்தை கேட்கப்பட்டு விட்டது. Right from the first day that thou set thy heart to understand and to chasten thyself before thy God, your words were heard. దేవుని ఎదుట నిన్ను తగ్గించుకొని ఆ మొదటి దినము మొదలుకొని నీవు చెప్పిన మాటలు వినబడినవి. அவன் தேவனுக்கு முன்பாக தன்னை சிறுமைப்படுத்தினான். He chastened himself before his God. అతడు దేవుని ఎదుట తన్ను శ్రమపరచుకొని ఉన్నాడు. தேவனுக்கு முன்பாக அவன் தன்னை தாழ்த்தி ஜெபித்தான். He humbled himself before his God and prayed. దేవుని ఎదుట తన్ను తగ్గించుకొని ప్రార్థించినాడు. அவன் தேவனுக்கு பிரியமானவனாக இருந்தபடினாலே அவன் ஜெபிக்க தொடங்கும் போதே அவனுடைய விண்ணப்பத்துக்கான பதிலை தேவதூதன் கொண்டு வருகிறதனாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். As he was a man of greatly beloved of God, right at the beginning of his supplication the angel brought the reply. అతడు దేవునికి బహు ప్రియుడుగా ఉండటను బట్టి అతడు విజ్ఞాపన చేయడానికి ఆరంభించినప్పుడే దేవుని యొక్క దూత ఉత్తరమును తీసుకొచ్చిచున్నాడు. அடுத்ததாக லூக்காளுன சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே சகரியா தனக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும் என்று ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டுக்கொண்டதான அந்த விண்ணப்பத்திற்கான பதிலை ஒரு தூதன் கொண்டு வருகிறதனாக நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். Next we read in Luke's Gospel chapter 1 verse 13 that here Zacharias was praying for a child and the angel brought the reply to him. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయము 13వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు జకర్యా కూడా తనకు ఒక బిడ్డ కావాలని ప్రార్థించడానికి దూత జవాబు తీసుకుని వచ్చిను. தூதன் அவனை நோக்கி, சகரியாவே பயப்படாதே, உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது. உன் மனைவியாகிய எலிசபெத்து உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவனுக்கு யோவான் என்று பெயரிடுவாயாக. The angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. இங்கே சகரியாவுக்கு பதிலை கொடுக்கும்படியாக, ஜெபத்திற்கான பதிலை கொடுக்கும்படியாக ஒரு தூதன் இங்கே வருகிறான். Here an angel came to give the answer for the prayer of Zacharias. ఇక్కడైతే జకర్యాకు ప్రార్థనకు జవాబు ఇచ్చినట్లుగా ఒక దూత ఇక్కడికి వచ్చిను. சகரியாவே பயப்படாதே, உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது. Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard. జకర్యా భయపడకము, నీ ప్రార్థన వినబడి ఉన్నది. உன்னுடைய மனைவியாகி எலிசபெத் உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவாள். And thy wife Elizabeth shall bear thee a son. నీ భార్య అయిన ఎలిజబెత్ నీకు కుమారుని కన్నును.
அவனுக்கு யோவான் என்று பெயரிடுவாயாக. And thou shalt call him his name John. అతనికి యోహాన్ అని పేరు పెట్టుదువు. உனக்கு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். And thou shalt have joy and gladness. నీకు సంతోషమును ఆనందమును కలుగును. அவன் பிறப்பு நிமித்தம் அநேகர் சந்தோஷப்படுவார்கள். And many shall rejoice at his birth. అతని యొక్క జన్మమును బట్టి అనేక మంది సంతోషించుదురు. அவன் சகரியாவின் ஜெபத்தை கேட்டு ஒரு தூதன் அங்கே அனுப்பப்படுகிறதாக அவனுக்கு அந்த நல்ல செய்தியை அறிவிக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். Here we read that according to the prayer of Zacharias, God sent an angel to give him an answer. జకర్యా ప్రార్థన ఆలకించబడి ఒక దూతని పంపించి మంచి సమాచారము అక్కడ ప్రకటించబడిను. ஆம், தேவ தூதர்கள் ஜெபத்திற்கான பதிலை நமக்கு தெரியப்படுத்துவதற்காக வருகிறார்கள். The angels of God do come to let us know the answers for our prayers. అవును, దేవుని యొక్క దూతలు కూడా ప్రార్థనకు జవాబుని తీసుకొని వచ్చి మనకు తెలియజేయుచున్నారు. நாம் தேவ தூதர்கள் தூதுவர்களாக வந்து செய்கின்ற காரியத்தை தான் நாம் பார்த்து வருகிறோம். We have been seeing about the things in which the angels came as messengers. దేవుని యొక్క దూతలు కూడా వర్తమానం అందించేవారుగా వచ్చి చేయించిన కార్యమును ధ్యానించుచున్నాము. மூன்றாவதாக அவர்கள் தேவனுடைய கட்டளையை தெரிவிப்பதற்காக வருகிறார்கள். And thirdly, they came to proclaim the commandment of God. మూడవదిగా చూచినప్పుడు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను తెలియజేయడానికి వారు పంపబడుచున్నారు. நியாயாதிபதி புத்தகத்தில் நாம் வரும் பொழுது When we come to the book of Judges, న్యాయాధిపతి గ్రంథమునకు వచ్చినప్పుడు 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது and we read chapter 6 verse 12 onwards, 6వ అధ్యాయము 12వ వాక్యం నుంచి చదివినప్పుడు அங்கே கிதியோனுக்கு தேவன் கட்டளையிட்டதான காரியத்தை தேவதூதன் தெரிவிக்கிறதாக நாம் பார்க்கிறோம். we see that the angel of the Lord spoke unto Gideon what the Lord wanted to tell him. అక్కడైతే గిద్యోనుకు కూడా దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన కార్యమును దూత అతనికి తెలియజేయుచున్నట్లుగా చూడగలము. நியாயாதிபதிகளின் புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்தின் 12 முதல் 14ஆம் வசனம் வரையிலும், Judges chapter 6 verses 12 to 14. న్యాయాధిపతిలో 6వ అధ్యాయము 12 నుంచి 14వ వాక్యం వరకు, கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்றார். அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி, என் ஆண்டவனே, கர்த்தர் எங்களோடு இருந்தால் இவையெல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானேன்? கர்த்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே? இப்பொழுது கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியானியர் கையில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்தாரே என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ, நீ இஸ்ரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய், உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா என்றார். The angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. And Gideon said unto him, O my Lord, if the Lord be with us, why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up out from Egypt? And now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee? இங்கே கர்த்தருடைய தூதன் ஒரு கர்வாலி மரத்தின் கீழே வந்து உட்காருகிறான். Here the angel of God came and sat under an oak tree. ఇక్కడైతే యెహోవా దూత వచ్చి మస్తిగా వృక్షము కింద కూర్చుండెను. அப்பொழுது கிதியோன் கோதுமையை மீதியானுடைய கைக்கு தப்புவிப்பதற்காக ஆலைக்கு சுயமாக அதை போரடித்துக் கொண்டிருக்கிறான். And here Gideon was threshing the wheat by the winepress to hide it from the Midianites. అప్పుడైతే గిద్యోను కూడా మిద్యానీయుల యొక్క చేతిలో నుండి ఆ యొక్క గోధుమలను కాపాడు నిమిత్తమా గానుగ చటన దుల్లగొట్టుచుండగా கர்த்தருடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியே கர்த்தர் உன்னோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறான். And then the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. యెహోవా దూత అతనికి కనబడి పరాక్రమగల బలాఢ్యుడా, యెహోవా నీకు తోడే ఉన్నాడని అతనితో అనగా, கிதியோன் கேட்கிறான், ஆண்டவரே, கர்த்தர் எங்களோடு இருந்தால் இவைகளெல்லாம் எங்களுக்கு ஏன் நேரிடுவானேன்? Now Gideon asked, O my Lord, if the Lord be with us, why then all these things have befallen us? గిద్యోను అడుగుచున్నాడు, చిత్తము నా ఏలినవాడా, యెహోవా మాకు తోడే ఉండినట్లా ఇవెంతయో మాకెలా సంభవించును? கர்த்தருடைய தூதன் அவனுக்கு சொல்றா, உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ. And the angel replied him, saying, Go in this thy might. యెహోవా దూత అతనికి తెలియజేయుచున్నాడు, నీకున్న ఇక బలమును తెచ్చుకొని వెళ్ళుము. நீ இஸ்ரவேலை மீதியாண்ட கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பார், உன்னை அனுப்புகிறவர் நான் அல்லவா? Thou shalt save Israel from the hand of Midianites, have not I sent thee? నీవైతే ఇశ్రాయేలీయులను కూడా మిద్యాను యొక్క చేతుల నుండి రక్షించుదువో, నిన్ను పంపువాడును నేనే అని చెప్పగా, அவன் கேட்கிறான், ஆண்டவரே, இஸ்ரவேலை நான் எதனாலே ரட்சிப்பேன்?
Then he asked God, "O my Lord, wherewith shall I save Israel?" అతడు అడుగుచున్నాడు, చిత్తము నా ఏలినవాడా, దేని సహాయం చేత నేను ఇశ్రాయేలును రక్షింపగలను? மனாசாயிலே என் குடும்பம் மிகவும் எளிய குடும்பம், என் தகப்பன் வீட்டில் எல்லாரும் நான் மிகவும் சிறியவன் என்று சொல்கிறான். Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. నా కుటుంబం కూడా మనస్సే గోత్రంలో ఎల్లికనేది, నా పితరుల కుటుంబములో నేను కనిష్ఠుడని చెప్పుచున్నాడు. கர்த்தர் சொல்றார், நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். Then the Lord replied, "Surely I will be with thee." యెహోవా చెప్పుచున్నాడు, నేను నీకు తోడై ఇందును. ஒரு மனுஷனை முறியடிப்பது போல நீ மீதியானரை முறியடிப்பாய். And thou shalt smite the Midianites as one man. ఒకే మనిషిని హతము చేయనట్లు మిద్యానులను నీవు హతము చేయుదువని సెలవిచ్చెను. கர்த்தர் கட்டளையிட்டுதான் அந்த காரியங்களை அப்படியே வந்து இங்கே கிதியோனுக்கு தேவதூதன் சொல்லுகிறதனாக நாம் இந்த வேத பகுதி மூலமாக அறிகிறோம். And from this portion of the Bible we read that all the things commanded by the Lord, the angel of God came and told it to Gideon. దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నిటిని అలాగే తీసుకొచ్చి దేవుని యొక్క దూత గిద్యోనుకు తెలియజేసినట్లుగా మనం ఈ యొక్క లేఖన భావన బట్టి తెలుసుకొనిచున్నాము. கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறதான காரியங்களை செய்யும்படியாக தூதர்கள் புறப்பட்டு வந்த அந்த காரியத்தை அப்படியே நிறைவேற்றுகிறார்கள். The angels, they come and fulfill all the things commanded by the Lord. ప్రభు కలుగు చేయించిన ఆజ్ఞను బట్టి దూతలు కూడా అలాగే తీసుకొచ్చి వారు తెలియజేయుచున్నారు. ஆம், கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறதான காரியத்தை அவர்கள் செய்கிறார்கள் அல்லாமல் தானாய் அவர்கள் ஒரு காரியம் செய்கிறதில்லை. They do only the things commanded by the Lord, and they do not do anything of their own. దేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించిన కార్యమును వారు చేయించినారు, తానంతటా వారు ఏ కార్యమును కూడా చేయటలేదు. கிதியோனுக்கு ஆண்டு கட்டளையிட்ட காரியங்களை அப்படியே வந்து தூதர்கள் சொல்லுகிறார்கள். They told what the Lord commanded unto Gideon as it was. గిద్యోనుకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన మాటలను కూడా అలాగే తీసుకుని వచ్చి దేవుని యొక్క దూతలో ప్రకటించుతున్నారు. தேவன் எதை கட்டளையிடுகிறாரோ அதை தூதர்கள் வந்து அப்படியே நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். Whatever the Lord commands, the angels are ready to come and fulfill it. దేవుడు దేన్ని ఆజ్ఞాపించున్నారో ఆ విధంగానే తీసుకుని వచ్చి దూతలు కూడా తెలియజేయవారై ఉన్నారు. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் என்கிறதான ஒரு பத்திரிகையில வந்ததான ஒரு செய்தி. Some years ago, there was a magazine called the Reader's Digest. లీడర్స్ డైజెస్ట్ అని ఒక వార్తాపత్రికలో కొన్ని సంవత్సరముల క్రితంలో వచ్చిన మాటలు. நல்ல கிறிஸ்தவ வாலிபன் ஒருவர் இருந்தான். There was a good young Christian. మంచి క్రైస్తవ యవనస్తుడు ఉండి ఉన్నాడు. அவன் ஒரு முறை ஒரு காட்டுக்கு சென்றிருந்த பொழுது ஒரு மரத்தின் மீது அவன் ஏறி இருந்தான். Once when he had been to a forest, he climbed on a tree. అతడైతే అడవికి ఒక దినము వెళ్ళినప్పుడు ఒక చెట్టుని ఎక్కి ఉండిను. திடீரென்று எதிர்பாராத விதமாக அவன் கீழே விழுந்து விட்டான். Suddenly, unexpectedly, he fell from the tree. అకస్మాత్తుగా ఎదురు చూడని రీతిలో అతడు కింద పడిపోయినాడు. அவன் கீழே விழுந்தான். அந்த இடத்திலே ஒரு விஷமுள்ள பாம்பு படுத்திருந்தது. And at the place where he fell, there was a poisonous snake lying down there. అతడు కింద పడిన ఆ యొక్క స్థలములో కూడా విషము కలిగిన పాము పండుకొని ఉండిను. அவன் அதன் மீது விழுந்தபடினாலே அவனுடைய கால்களிலே அந்த பாம்பு கடித்தது. And as he fell right on the snake bit him. పాము మీద అతడు పడటను బట్టి పాము ఆ కాలుని కరిచిన్నది. அந்த பாம்பினுடைய முன்பற்கள் அவன் அணிந்திருந்த அந்த சூளை மாட்டிக்கொண்டதினாலே அது திரும்பமாக அவனை கடித்தது. And as the front teeth of the snake, it got stuck in the shoe of the young man, it again and again started to bite the young man. ముందు ఉండిన ఆ యొక్క పళ్ళు కూడా ఆ షూలో ఇరుక్కుని పోవటాన్ని బట్టి మరలా ఆ యొక్క పాము అతని కాటు వేయించి ఉండిను. ஆகினாலே அவன் மீது அந்த பாம்பில் இருந்த விஷம் முழுவதும் அவன் மேலே ஏறிவிட்டது. Therefore all the poison of the snake it went into the young man's body. అందువలన ఆ యొక్క పాములో ఉన్న విషం అంతా కూడా అతనికి ఎక్కి ఉన్నది. கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அவன் அந்த இடத்திலே மயங்கி விட்டான். And after a little while he fainted there. కొంచెం సమయంలోనే ఆ యొక్క స్థలములో అతడు మత్తుగా కనిపించెను. அப்பொழுது அந்த இடத்திலே ஒரு தூதன் வந்து அவனை தோள் மேல் தூக்கி போட்டுக்கொண்டு நேராக அவனுடைய வீடு இருந்தான் அந்த இடத்திலே போய் அவனுக்கு வீட்டுக்கு முன்பாக அவனை கிடத்தினான். Then an angel of God appeared there, and he took him on his shoulders and went to his house and put him there. ఒక దూత వెంటనే వచ్చి అతని కూడా భుజం మీద వేసుకుని ఇంటికి వెళ్లి ఇంటికి ముందర అతని పండబెట్టిను. அதன் பின்பு அந்த வாலிபனிடத்தில் தூதன் சொன்னான், உனக்கு உயிர் சேதம் உண்டாகாது, சில நாட்கள் நீ ஓய்வில் இருக்க வேண்டும், எல்லாம் உனக்கு உயிர் சேதம் உண்டாகாது என்று சொல்லிவிட்டு அவன் சென்று விட்டானாம். Then the angel of the Lord told the young man that there won't be any damage for your life, but you need to take rest for some days. దూత యొక్క యవనస్తుని చూచి తెలియజేసినాడు, నీకు ప్రాణ అపాయము హాని కలగదు, కొన్ని దినములు నీవు అలసట
తీర్చుకొని విశ్రమించవలెనని చెప్పి వెళ్ళిపోయిను. அந்த தூதன் சொன்னபடியே அவனுக்கு உயிர் சேதம் உண்டாகவில்லை. And as the angel told, he did not have any danger to his life. దూత తెలియజేసినట్లుగానే అతనికి ప్రాణమునకు అపాయము కలగలేదు. மறுநாள் அவன் தனக்கு நடந்த காரியங்களையும் ஒரு தூதன் எவ்விதமாக தன்னை தூக்கி கொண்டு வந்ததையும் குறித்து அவன் சொன்ன பொழுது கேட்ட எல்லாருக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி உண்டாயிட்டான். The following day when he told everyone that how he was the happening and how the angel saved him, everyone were amazed. మరుసటి దినమున ఒక దూత అతన్ని మోసుకొని వచ్చినది, అతనితో మాట్లాడిన మాటను తెలియజేసినప్పుడు వారందరికీ ఆశ్చర్యము కలిగి ఉన్నది. தேவன் ஒரு காரியத்தை கட்டளையிடும் பொழுது தூதர்கள் வந்து அதை கருத்தாக செய்து நிறைவேற்றி விட்டு போய்விடுகிறார்கள். When the Lord commands a particular thing, the angels come readily and fulfill it and they return. దేవుడు ఒక కార్యమును ఆజ్ఞాపించినప్పుడు దూతలు వచ్చి ఆ కార్యమును చక్కగా చేసి నెరవేర్చి వెళ్ళుచున్నారు. தேவன் மனோவாவின் மனைவிக்கும் மனோவாவுக்கும் சொல்ல வேண்டிய காரியங்களை தூதரிடத்திலே சொன்னபோது அவர்கள் அந்த காரியத்தை அப்படியே அவர்களுக்கு தெரிவித்ததை குறித்துதான் நாம் நியாயாதிபதிகள் 13ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். In Judges chapter 13 we read that what the Lord wanted to tell to Manoah and his wife, the angel of the Lord came and told Manoah and his wife as it was. న్యాయాధిపతులు 13వ అధ్యాయములో మనోవా అతని యొక్క భార్యకు కూడా ఆజ్ఞాపించిన వాటిని దేవుని యొక్క దూత తెలియజేసిన దాన్ని చూడగలము. 13ஆம் அதிகாரத்தின் 3 முதல் 5ஆம் வசனங்கள் வரையிலும் Judges chapter 13 verses 3 to 5. 13వ అధ్యాయము 3 నుండి 5వ వాక్యం వరకు. கர்த்தருடைய தூதனானவர் அந்த ஸ்திரீக்கு தரிசனமாகி அவளை நோக்கி, இதோ பிள்ளை பெறாத மலடியான நீ கர்ப்பந்தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய். ஆதலால் நீ திராட்சரசமும் மதுபானமும் குடியாதபடிக்கும் தீட்டானது ஒன்றும் புசியாதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிரு. நீ கர்ப்பந்தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய். அவன் தலையின் மேல் சவரகன் கத்தி படலாகாது. அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் தேவனுக்கென்று நசரேயனாயிருப்பான். அவன் இஸ்ரவேலை பெலிஸ்தரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிக்க தொடங்குவான் என்றார். The angel of the Lord appeared unto the woman and said unto her, Behold, now thou art barren and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, and eat not any unclean thing. For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head, for the child shall be a Nazarite unto God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines. இங்கே மனோவாவின் மனைவிக்கு தேவன் கட்டளையிட்ட காரியங்களை தேவதூதன் வந்து அவளுக்கு சொல்லுகிறான். Here the angel of the Lord appeared unto Manoah's wife and told all that the Lord commanded unto him. ఇక్కడైతే మనోవా భార్యకు దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన మాటలను తీసుకొచ్చి దేవుని యొక్క దూత తెలియజేయుచున్నాడు. அவளுக்கு தரிசனமாகி பிள்ளை பெறாத மலடியானி கற்பந்தரித்த ஒரு குமாரனை பெறுவாய் என்று சொல்லுகிறார். The angel of the Lord appeared unto the woman and he told, Behold, now thou art barren and thou shalt conceive and bear a son. యెహోవా దూత ఆ స్త్రీకి ప్రత్యక్షమై, ఇదిగో నీవు గొడ్రాలవో, నీవు కానుపలేకపోయాను, అయితే నీవు గర్భవతి కుమారుని కందువో. ஆகையினால் நீயும் திராட்சரசம் மதுபானம் குடிக்க கூடாது, தீட்டானது ஒன்றும் புசி கூடாது, எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். அதேவேளை நீ கற்பந்தரித்த ஒரு குமாரனை பெறப்போறாக. அவனுடைய தலையின் மேல் கூட சவரங்கத்தி படலாகாது. அவன் தேவனுக்கென்று நஸ்ரேயனாக இருப்பான் என்று சொல்லி தேவன் கட்டளையிட்ட காரியத்தை அப்படியே வந்து மனோவாவின் மனைவிக்கு சொல்லுகிறதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். Here we see that the angel of the Lord told the complete commandment of God to Manoah's wife that she should not drink any strong drink or wine, and right from the child was formed, and the razor should not come over his head, and he should be a Nazarite unto the Lord right from the mother's womb. కాబట్టి నీవు జాగ్రత్తగా ఉండి ద్రాక్షరసమునే గాని మద్యమునే గాని త్రాగకుండుము, అపవిత్రమైన దేనిని తినకూడదు. నీవు గర్భవతి కుమారుని కందువు, అతని తల మీద మంగళ కత్తి వేయకూడదు. ఆ బిడ్డ గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని దేవునికి నాజరేయుడు అనబడును. 13-14 வசனத்திலே அவனுடைய மனைவிக்கு சொன்னது மாத்திரமல்ல, மனோவாவுக்கும் கூட அதே காரியத்தை சொல்லி தேவதூதன் அங்கே எச்சரிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். In verses 13 and 14 we read that not only the angel told to Manoah's wife, but also he came here to Manoah and told the same thing there. 13-14 వాక్యంలో చూసినప్పుడు కూడా మనోవా భార్యకు తెలియజేసిన అదే మాటలను కూడా మనోవాకు దేవుని యొక్క దూత తెలియజేయుచున్నాడు. தேவதூதன் மனோவாவுக்கும் கூட அந்த காரியத்தை சொல்லி எச்சரிக்கிறான். The angel of the Lord cautioned and also told the same things to Manoah. దేవుని యొక్క దూత మనోవాకు కూడా ఆ కార్యమును తెలియజేసి హెచ్చరించుచున్నాడు. கர்த்தருடைய தூதனானவர் மனோவாவை நோக்கி, நான் ஸ்திரீயோடே சொன்ன யாவற்றிற்கும் அவள் எச்சரிக்கையாயிருந்து திராட்சை செடியிலே உண்டாகிறதொன்றும் சாப்பிடாமலும் திராட்சரசமும் மதுபானமும் குடியாமலும் தீட்டானதொன்றும் புசியாமலும் நான் அவளுக்கு கட்டளையிட்டதையெல்லாம் கை கொள்ள கடவுள் என்றார். இங்கே நாம் 2 ராஜாக்களின் புத்தகத்துக்கு வரும்போது
1ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனத்தில் வாசிக்கும் போது தேவன் தம்முடைய தூதனை கொண்டு எலியாவுக்கு சொன்ன காரியத்தை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். And also we read in 2 Kings chapter 1 verses 3 and 4 the things that the angel of God told Elijah. ఇక్కడ వచ్చి మొదటి రాజులు మొదటి అధ్యాయము 2-3 వాక్యములో ఏలియాకు దేవుని యొక్క దూత తెలియజేసిన కార్యమును చదవగలమా? இங்கே அவன் செய்ய வேண்டியதான ஊழியத்தை குறித்து அவனுக்கு தூதன் சொல்லுகிறான். The angel of the Lord told Elijah about the ministry that he had to do. ఇక్కడ అతడు చేయవలసిన పరిచర్యను గురించి దేవుని యొక్క దూత తెలియజేయుచున్నాడు. 3వ వచనం Verse 3. 3వ వాక్యము, கர்த்தருடைய தூதன் திஸ்பியனாகிய எலியாவை நோக்கி, நீ எழுந்து சமாரியாவுடைய ராஜாவின் ஆட்களுக்கு எதிர்பட போய் இஸ்ரவேலிலே தேவன் இல்லை என்றால் நீங்கள் எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால் சேபூவினிடத்தில் விசாரிக்க போகிறீர்கள். The angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, Is it not because there is not a God in Israel that ye go to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? இது நிமித்தம் நீ ஏறின கட்டிலிருந்து இறங்காமல் சாகவே சாவா என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்பதை அவர்களோடு சொல் என்றான். அப்படி எலியா போய் சொன்னான். And thou shalt not come down from the bed on which thou go up, and thou shalt surely die. And Elijah told the same thing to the king. యెహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా, నీవు ఎక్కిన మంచం మీద నుండి దిగరాకుండా నీవు నిశ్చయముగా మరణమగుదువని ఏలియా వారితో చెప్పినా వెళ్ళిపోయెను. எலியா அங்கே செய்ய வேண்டியதான அந்த ஊழியத்தை குறித்து அவனுக்கு நினைப்பூட்டுகிறான். Here the angel of God reminds the Elijah about the ministry he had to do. ఏలియా చేయవలసిన పరిచర్యను అక్కడ దూత జ్ఞాపకం చేయించున్నాడు. 15వ వచనத்திலே திரும்பமாய் கர்த்தருடைய தூதன் எலியாவை நோக்கி சொல்லுகிறான். Verse 15, the angel of the Lord again came to Elijah and told. 15వ వాక్యంలో మరలా దేవుని యొక్క దూత ఏలియాని చూచి తెలియజేయుచున్నాడు, அவரோடு இறங்கி போ, Go down with him. వానితో కూడా దిగి వెళ్ళు, அவனுக்கு பயப்படாதே, Be not afraid of him. వానికి భయపడక. அவனோடு எழுந்து அவனோடு ராஜாவிடத்தில் அவன் இறங்கி தைரியமாக போனான். And he arose and went courageously down with him unto the king. వానితో కూడా లేచి ధైర్యంగా రాజు యొద్దకు వెళ్ళి వచ్చెను. அங்கே ராஜாவை பார்த்து தைரியமா சொன்னான், இஸ்ரவேலின் தேவன் இல்லை என்றால் நீ எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால் சேபூவிடத்தில் விசாரிக்க ஆட்களை அனுப்பினாய். And then he boldly told the king that, For as much as thou hast sent messengers to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, is it not because there is no God in Israel? రాజుని చూచి విచారణ చేయడానికి ఇశ్రాయేలు వారి మధ్య దేవుడు లేడని నీవు అనుకొని నీవు ఎక్రోను దేవతయగో బయల్బు యొద్దకు విచారణ చేయడానికి దూతను పంపించితివని అడిగెను. நீ ஏறின கட்டிலிருந்து இறங்காமல் சாகவே சாவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான். Therefore thou shalt not come down off the bed that which thou art gone up, but thou shalt surely die, says the Lord. నువ్వు ఎక్కిన మంచం మీద నుండి దిగి రాకుండా నిశ్చయముగా నీవు మరణమగుదువని చెప్పెను. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படி அவன் இறந்து போய்விட்டான். And according to the words of the Lord, he died. యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ప్రకారం అతడు చనిపోయెను. அவன் கர்த்தரை விட்டுவிட்டு அந்நிய தெய்வத்தை நாடி போனான். He left the Lord and he followed strange gods. అతడు యెహోవాను విడిచిపెట్టి అన్ని దేవతలను వెంబడించి వెళ్ళెను. அகசியா என்கிற இந்த ராஜா மேல் வீட்டிலிருந்து கிராதியின் வழியாக அவன் விழுந்து வியாதிப்பட்டு இந்த வியாதி நீங்கி பிழைப்பானா என்று கேட்பதற்காகத்தான் எக்ரோனின் தேவனிடத்தில் அவன் கடந்து போனான். And Ahaziah, the king here, he wanted to inquire the god of Ekron whether he would survive or not. అహస్యాని యొక్క రాజు కూడా మేడగది కిటికీ నుంచి కింద పడి రోగి బ్రతుకునని చెప్పి ఎక్రోను దేవత ఎద్దుకు వెళ్ళి ఉన్నాడు. நம்முடைய தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். Our God is a living God. మన దేవుడు సజీవము గల దేవుడే ఉన్నాడు. அகசியா ராஜா அவன் எக்ரோனின் தேவனிடத்திலே போனபடினாலே அவன் ஏறின கட்டில் இறங்காதபடிக்கு அவன் சாவான் என்று எலியாவிடத்திலே சொன்னபடியே அந்த காரியம் சம்பவித்தது. And as King Ahaziah, he went to the god of Ekron. He was not able to survive anymore, but he died on his bed. అహజ్యా రాజు కూడా అతడు అన్య దేవతలను ఎక్రోను దేవత ఎద్దకు వెళ్ళి విచారించటను బట్టి ఎక్కిన మంచం నుండి దిగకుండా అతడు మరణించి ఉన్నాడు. கர்த்தர் சொன்னதான வார்த்தையை கர்த்தருடைய தூதன் எலியாவிடத்திலே சொல்ல எலியா போய் ராஜாவிடத்திலே அவன் தைரியமாக சொல்லக்கூடிய இடத்திலே காணப்பட்டான். The words of the Lord were told to Elijah through the angel, and Elijah went and boldly told the words of the Lord to the king. యెహోవా ఏలియాకు దూతకు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు దూత ఏలియాకు తెలియజేసెను. ఏలియా వచ్చి కూడా రాజుకు తెలియజేసినాడు. இஸ்ரவேலில் தேவன் இல்லை என்றால் நீங்கள் எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால் சேபூவிடத்தில் விசாரிக்க போகிறீர்கள். Is it not because there is no God in Israel to inquire of his word, thus there was gone to the messengers to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron? ఇశ్రాయేలుకు మధ్య దేవుడు లేడని నీవు అనుకొని ఎక్రోను దేవతయగో బయల్బూబు యొద్ద విచారణ చేయడానికి పంపించినారు. இஸ்ரவேலிலே ஒரு தேவன் உண்டு. There is a God in Israel.
ఇశ్రాయేలీలో కూడా దేవుడు இந்த ఉన్నారు. தேவனை விட்டுவிட்டு அகசியா ராஜா போகிறதை தேவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. And God did not admit this thing when King Ahaziah left God and went to a strange god. ఈ యొక్క దేవుని విడిచిపెట్టి అహజ్యా రాజు వెళ్ళుట దేవుడు ఇష్టపడలేదు. தேவன் அற்புதமான விதத்திலே நமக்கு சுகத்தை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். God is the one who heals us miraculously. దేవుడు అద్భుత రీతిలో మనకు స్వస్థత అనుగ్రహించే దేవుడే ఉన్నారు. நான் பிழைப்பேனா உயிரோடு இருப்பேனா என்பதை கேட்கும்படியாக அவன் அந்நிய தேவனிடத்திலே போகிறான். And he now went to the strange god to inquire whether he would survive or not. నేను స్వస్థత నొందుదునా లేక బ్రతుకుదునా అని చెప్పి అన్ని దేవతల యొద్ద విచారించడానికి వెళ్ళిచున్నాడు. இந்த வியாதி நீங்கி நான் பிழைப்பேனா? Shall I recover of this disease? ఈ యొక్క రోగము తొలగించబడి నేను స్వస్థత నొంది బ్రతుకుదునా? நம்முடைய தேவன் ஜீவனுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். Our God is the living God. మన దేవుడు సజీవము గల దేవుడే ఉన్నారు. அவர் பரிகாரியாகிய தேவனாக காணப்படுகிறார். He is the healer God. ఆయన స్వస్థపరిచే యెహోవాగా ఉన్నారు. அவர் நம்மை சுகமாக்க வல்லமையுள்ளதான தேவனாக இருக்கிறார். He is powerful to heal us. ఆయన మనల్ని స్వస్థపరచడానికి సమర్థుడే ఉన్నారు. ஈரோடு சபையிலே சாரா செல்லையா என்கிறதான ஒரு பெரிய ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தார். Sister Sarah Chalia, she was serving the Lord at Erode. ఈరోడు విశ్వాస గృహంలో సారా చెల్లి అని ఒక అక్క పెద్దక్క గారు పరిచర్య చేయించుండెను. அவர்கள் ஒரு முறை சேலம் கன்வென்ஷனுக்காக தன்னுடைய வியாதியோடு அவர்கள் அங்கே போயிருந்தார்களாம். Once she was sick, but yet she went to attend the Salem convention. ఆమె వ్యాధిగ్రస్తురాలుగా ఉండి ఆ యొక్క సేలం యొక్క కన్వెన్షన్ లో పాలు పొందడానికి వెళ్ళి ఉండెను. அந்த வியாதினாலே கூட்டங்களுக்கு போக முடியாத அளவுக்கு ஒரு அறையிலே அவர்கள் தங்கி இருந்தார்கள். And because of the sickness, she was not able to attend the meetings. She just stayed in a room. ఆమె శరీరంలో కలిగిన వ్యాధిని బట్టి కూటంలో పాల్గొనకుండా ఒక గదిలో నివసించెను. அப்பொழுது ஒரு பெரியவர் ஒயிட் பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுக்கொண்டு கையிலே ஒரு புதிய ஏற்பாட்டை வைத்துக்கொண்டு இவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று அங்கிருந்தான சகோதரிடத்திலே கேட்டார். Then an old man, elderly man, he came to meet the sister with dressed in white and having a New Testament Bible in his hand. పెద్ద మనుషుడు ఒక ఆయన వచ్చి కూడా తెల్లని వస్త్రము ధరించుకొని ఈ అక్క గారిని చూడవలెనని అక్కడున్న బ్రదర్స్ తో అడిగినారు. அவளுக்கு உதவியா இருந்தான சகோதரியை கேட்டார்கள், நீங்கள் ஏன் பார்க்க வேண்டும், எதற்கு எங்கிருந்து வருகிறீர்கள் என்று கேட்டார். And the sister who helped the elder sister, she asked the brother asking, where are you from, why do you want to meet the sister? పెద్దక్క గారికి సహాయం చేయించిన సహోదరి ఆయనని చూచి అడిగినది, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు, ఎందువలన ఆమెని చూడబోచున్నారు? சொன்னாரா, நான் ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும், ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும் என்று சொன்னார். He replied, I have to see her once, I have to tell her one word. ఆయన తెలియజేసినారు, నేను ఒకసారి చూడవలేను, ఒక మాట పలకవలేను. அந்த சகோதரி அந்த அக்காவிடத்திலே போய் சொன்னபோது, உங்களை பார்ப்பதற்காக ஒரு பெரியவர் வந்திருக்கிறான்னு சொன்னபோது, அந்த அறையில் இருந்த மற்றவர்கள்லாம் சொன்னா, இவ்வளவு முடியாம இருக்கிறான், இப்ப ஏன் பார்க்கறாங்க, பிற வர சொல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார். When the sister who took care of the elder sister went and told the elder sister, all the others in the room, they did not accept that, saying she is very sick now, do not allow that man to come and meet sister. ఆ యొక్క సహోదరి వెళ్ళి కూడా ఆ యొక్క పెద్దక్కతో తెలియజేసినప్పుడు, మిమ్మల్ని చూడవలేనని చెప్పినప్పుడు, ఇంత బాగలేకుండా ఉన్నారు, ఎందుకు చూడవలని మరలా రమ్మని పంపించినారు. அவரிடத்தில் வந்து சொன்னபோது, இவர்களை இப்பொழுது பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறார்கள், அவர்களை பார்க்க முடியாது என்று சொன்னபோது அவர் திரும்பவும் சொன்னார், ஒரு முறை பார்க்கணும், ஒரு வார்த்தை பேசணும் என்று. Then that sister who took care of the elder sister came and told the man, saying that you cannot see her because she is very sick now. But again the man told, I must see her once and tell one word to her. వ్యాధితో ఆ యొక్క అక్కగారు బహు బాధపడుచున్నప్పుడు, ఇప్పుడు చూడడానికి వీలు పడదని చెప్పినప్పుడు, ఆయన దగ్గర చెప్పినప్పుడు, ఒక్కసారి చూడవలేను, ఒక మాట పలకవలేను. ஆனால் அவரை அவர்கள் பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை. But they did not allow him to see her. ఆమెని చూడడానికి ఆయనకు అనుమతించలేదు. ஆகினாலே அவர் துக்கத்தோடு திரும்ப அந்த படிக்கட்டிலே அவர் இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த சகோதரி பின்னாலே இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Therefore with grief that man got down on the steps, and the sister also came, followed him. దుఃఖముతో కూడా ఆయనను పడిగట్లో దిగి వచ్చిచుంటే ఆ సహోదరి వెనకాల దిగి వచ్చిచున్నది. அந்த மாடிப்படியிலிருந்து அவர் அப்படியே இறங்கி கொண்டு கடைசி ஸ்டெப்புக்கு வந்தபோது திடீரென்று அவர் காணாமல் மறைந்து விட்டார். And when he got down from the steps, and when before the last step, he just disappeared. చివరి యొక్క పడిలోనికి ఆమె మెట్ల మీద దిగిచి ఉండినప్పుడు ఆయన కనబడకుండా పోయిను. ஆகினாலே அவர்கள் திரும்ப வந்து அந்த கவனிக்கிற சகோதரி வந்து கீழே இருந்தான் அந்த பைபிள் கடை வைத்து கொண்டு அந்த ஒரு இடத்துல கேட்டாராம், ஒரு ஒயிட்லே புதிய ஏற்பாடு வைத்து கொண்டு ஒருவர் வந்தாரே, நீங்கள் பார்த்தீர்களா என்று. அவரும் சொன்னார், ஆமே, அவர் என்னிடத்திலே இந்த அக்காவை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும், ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும் என்று என்னிடத்திலும் சொன்னார் என்று அவர் சொன்னார்.
So that sister went and inquired of that man who dressed in white to a person who was holding a Bible shop there. The Bible shop owner also told the same to the sister. బైబిల్ యొక్క అమ్ముచోండి నా కొట్టులో ఉన్న వారిని చూచి ఆ యొక్క సహోదరి అడిగినది, ఇక్కడ తెల్లని వస్త్రము ధరించుకుని ఒక ఆయన వచ్చినాడు, మీరు చూచినారంటే అవును ఆ అక్కని చూడవలేను, ఒక మాట పలకవలేనని చెప్పినారు. அவர்கள் கன்வென்ஷன் முடிந்து தங்களுடைய ஃபெய்த்தோம் ஈரோடுக்கு அவர்கள் திரும்பி போய்விட்டார்கள். After the convention got over, they went back to the Erode faith home. ఆమె కన్వెన్షన్ ముగించి ఈరోడుకు వెళ్ళినది. அந்த அக்கா அவர்கள் வியாதியினை படுத்திருந்தார்கள். That elder sister, she was sick and lying down on her bed. ఆ యొక్క అక్కగారు కూడా వ్యాధితో పండుకొని ఉండెను. சில நாள் கழித்த பின்பு அதே ஆள் அங்கே ஈரோடுக்கு வந்திருக்கிறார். After some days, that same person came to Erode. కొన్ని దినములు గడిచినప్పుడు అదే వ్యక్తి కూడా ఈరోడుకు వచ్చినారు. அங்கே வந்து யாரை பார்க்கணும்னு சொன்னா இவர்கள், நான் இந்த அக்காவை பார்க்க வேண்டும், நான் ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும், ஒரு வார்த்தை பேச வேண்டும் என்று அங்கேயும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். Again he was telling the same statement, once I have to see her and one word I have to tell her. నేను ఆ యొక్క అక్కని చూడవలేను, ఒకసారి ఒక మాట పలకవలేను అక్కడ కూడా తెలియజేసిను. அவர்கள் அன்றைக்கு மறைந்து போனதை பார்த்திருந்தபடினாலே ஒரு வித்தியாசமான ஆளா இருக்கிறார் என்று சொல்லி அவங்களை ஆயத்தப்படுத்தி இவரை பார்க்கும்படியாக அந்த அறையிலே அனுமதித்தார்கள். But just because this man disappeared that day, he has some special power, and so they made ready the sister and asked him to come inside. ఈయన విశేషించబడిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడని గ్రహించుకొని అక్కగారిని సిద్ధం చేసి ఆయనను చూడమని పంపించెను. அவர் வந்து அந்த அறைக்குள்ளே நிறைந்து நீங்கள் சுகமாக இருக்கிறீர்களா என்று சொல்லி கேட்டாராம். Then that old man entered the room of the sister and inquired about her health. ఆ గదిలోనికి వచ్చి కూడా ఆమెను చూచి మీరు సుఖంగా ఉన్నారని చెప్పి అడిగినారు. ஒரு வார்த்தை பேசிவிட்டு அவர் கரங்களை நீட்டி அவங்களுடைய தலையிலே தொட்டார். And thus speaking this one word, he just stretched his hand and touched her head. ఈ యొక్క ఒక మాటను పలికి చేతులను చాపి ఆమె తల మీద చేతులు ఉంచెను. தொட்டுவிட்டு அவர் இதுபோல திடீரென்று மறைந்து போய்விட்டார். After doing so, he just disappeared. ఈలాగా ముట్టి ఆమె ఆయన కనబడకుండా పోయినారు. அதன் பின்பு அவர்கள் சுகமாக்கப்பட்டு இந்த வியாதியிலிருந்து அவர்கள் விடுதலையாகி நாசரேத் சென்றிலே சென்று முப்பத்தி ஆகி மரித்தார்கள். And after that, she got cured of the sickness. She was then promoted to be the center mother of Nazareth Center, and she entered glory. దానికి తదుపరిగా ఆమె కూడా వ్యాధి నుంచి స్వస్థత నొంది నాసరేతులో కూడా ఆమె కూడా కేంద్రం యొక్క పెద్ద సహోదరిగా మార్చబడి మరణించినారు. தேவன் எந்த கட்டளையிட்டாலும் அவர் எந்த ரூபத்தில் வந்து நமக்கு உதவி செய்து நிறைவேற்றுவதற்கு வல்லவராக இருக்கிறார். God, whatever he commands, the angels of God are ready to come and fulfill in any form. దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞాపించినను ఆ యొక్క సందర్భంలో వచ్చి వారు మనకు సహాయం చేసి నెరవేర్చడానికి நம்முடைய தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி நம்மை விடுவிக்கிறதான தேவன். Our God is the one who sends his angels and sets us free. మన దేవుడు మన యొక్క దూతలను పంపించి మనకు నెరవేర్చే దేవుడు. நம்முடைய வியாதி வேளையிலே கூட அவர் தமது தூதர்களை அனுப்பி நம்மை சுகமாக்க வல்லவராக இருக்கிறார். Even in the time of our sickness, God is able to send his angels and heal us. మన యొక్క వ్యాధి సందర్భంలో కూడా ఆయన దూతను పంపించి మనకు స్వస్థపరచగలరు. நான்காவதாக அவர்கள் நற்செய்தி அறிவிப்பதற்காக அனுப்பப்படுகிறார்கள். Fourthly, the angels of God were sent to announce good tidings. నాలుగోదిగా చూచినప్పుడు వారు మంచి సమాచారము ప్రకటించే నిమిత్తముగా పంపించబడుచున్నారు. நாம் அதை மத்தேயு சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். We read about that in Matthew's Gospel chapter 1 verse 20. దాని గురించి మత్తయి సువార్త మొదటి అధ్యాయం 20 వాక్యంలో చదువుచున్నాము. அவன் இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்கு காணப்பட்டு, தாவீதின் குமாரனாகிய யோசேப்பே, உன் மனைவியாகிய மரியாளை சேர்த்துக்கொள்ள ஐயப்படாதே, அவளிடத்தில் உற்பத்தியாய் இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது. Behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. 23ஆம் வசனத்திலே இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான். Verse 23, a virgin shall be with a child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel. 22వ వాక్యంలో చూచినప్పుడు ఇదిగో కన్నిక గర్భవతి కుమారుని కనును, ఆయనకు ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టిదువో. யோசேப்பு நித்திரை தெளிந்து எழுந்து கர்த்தர் தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவி அவன் சேர்த்து கொண்டான். And then Joseph, being raised from his sleep, did as the angel of the Lord commanded him. ప్రభు పలికిన మాటను కూడా అతడు తెలుసుకొని నిద్ర నుంచి మేలుకొని అతని భార్యను చేర్చుకునిను. இங்கே மரியாளுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்தான யோசேப்புக்கு அவளை ரகசியமாக தள்ளிவிட யோசனையாக இருந்தபோது
இந்த தூதன் வந்து அந்த நற்செய்தியை அவளுக்கு அறிவிக்கிறான். Here, just because Mary was appointed unto Joseph and Joseph wanted to secretly cast her away, now the angel of God appears unto Joseph and announces him this good news. యోసేపుకు కూడా నియమించబడిన మరియాను కూడా రహస్యంగా ఆమెను విడవనాడ ఉద్దేశించినప్పుడు దూత వచ్చి మంచి సమాచారమును ప్రకటించినప్పుడు అతడు ఆ చేర్చుకునిను. இந்த தூதன் சொப்பனத்திலே அவளுக்கு தரிசனமாகிறான். This angel appeared unto Joseph in his dream. ఈ యొక్క ప్రభు దూత స్వప్నమందు అతనికి ప్రత్యక్షమై லூக்கா 1:30 வாசிக்கும் போது தேவதூதன் மரியாளுக்கு தரிசனமாகி மரியாளை பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய் என்று சொல்கிறான். In Luke's Gospel chapter 1 verse 30 we read the angel of the Lord appeared unto Mary and told, fear not Mary, for thou hast found favor with God. లూకా సువార్త మొదటి అధ్యాయం 30 వాక్యంలో మనం చూచినప్పుడు దేవుని యొక్క దూత మరియాకు దర్శనమిచ్చి మరియా భయపడకము దేవుని వలన దయ పొందినావు. இதோ நீ கர்ப்பவதியாக ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. Behold, thou shalt conceive in thy womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. ఇదిగో నీవు గర్భం ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టిదువు. இயேசுவின் பிறப்பை குறித்து அவர் யோசேப்புக்கும் மரியாளுக்கும் தரிசனமாகி சொல்கிறதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். Thus we read that the angel of the Lord appeared unto both Mary and Joseph and announced about the birth of Jesus. యేసు ప్రభు యొక్క జన్మను గురించి ఆయన యోసేపుకును మరియాకు దర్శనమిచ్చి అతడు ప్రకటించినట్లుగా తెలియజేయుచున్నది. இயேசுவின் பிறப்பை குறித்தான் நற்செய்தி அறிவிப்பதற்காக தூதர்கள் அனுப்பப்பட்டார்கள். Angels were sent to proclaim and announce the news of the birth of Jesus. యేసు యొక్క జన్మను గురించి మంచి సమాచారము ప్రకటించే నిమిత్తముగా దూతలు పంపించబడినారు. மந்தையை காக்கிறதான மேய்ப்பர்களுக்கு தூதர்கள் வெளிப்படுத்ததை நாம் லூக்கால் சுவிசேஷம் 2 8 முதல் 14 வசனங்களில் வாசிக்கும் போது அறிகின்றோம். And in Luke's Gospel chapter 2 verses 8 to 14 we read that the angels of the Lord also appeared unto the shepherds. లూకా సువార్త 2 అధ్యాయం 8 నుంచి 14 వరకు చూచినప్పుడు గొర్రెలను కాయిచున్న కాపర్లకు కూడా ఇక దేవునికి దూతలు ప్రత్యక్షమైనారు. எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். I bring you good tidings of great joy which shall be to all people. ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలుగుబో మహా సంతోషకరమైన సువార్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. ஆம், அச்சனமே பரமசேனையின் திரள் அந்த தூதனோடு தோன்றியதாம். And it was very wonderful because the whole army of the angels appeared with him. పరలోకపు సైన్యము కూడా ఆ యొక్క దూతలతో కూడా లేచినది. உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் பூமியில சமாதானம் மனுஷன் மேல் பிரியம் உண்டாவதாக என்று சொல்லி தேவனை அவர்கள் துதித்தார்கள். They praised God, saying, glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men. సర్వోన్నతమైన స్థలములో దేవునికి మహిమయు ఆయనకు ఇష్టమైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునని దేవునికి స్తోత్రము చేయుచుండెను. இந்த தூதர்கள் நற்செய்தி சொல்வதற்காக அனுப்பப்படுகிறார்கள். So the angels of God were sent to pronounce the good news. ఈ యొక్క దూతలు కూడా మంచి సమాచారము ప్రకటించే నిమిత్తముగా పంపించబడి ఉన్నారు. ஐந்தாவதாக மகா உபத்திரவ காலத்திலே சுவிசேஷத்தை யாருமே சொல்லாத அந்த நாட்களிலே சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படியாக அவர்கள் அனுப்படுகிறதாக நாம் வெளிப்படு சேஷம் 14 6 முதல் 12 வசனங்களிலே பார்க்கிறோம். In Revelation chapter 14 verses 6 to 12 we read that in the time of the great tribulation period that the Lord will send his angels to preach the gospel as there is no one to preach there. అయితే ఐదవదిగా మనము చూచినప్పుడు ప్రకటన గ్రంథము 14 అధ్యాయము 6 నుంచి మనము 8 వరకు చూచినప్పుడు కూడా సువార్త ప్రకటించే మహాశ్రమల కాలంలో పంపించబడే దూతలను చూడగలము. ஒரு தூதன் வானத்தின் மத்தியிலே அவன் பறக்கிறான். One angel he flew in the midst of the heaven. ఒక దూతను చూచినప్పుడు ఆకాశం మధ్యలో ఎగురుచుండెను. 6 వచనం Verse 6. 6వ వాక్యము. பின்பு வேறொரு தூதன் வானத்தின் மத்தியிலே பறக்க கண்டேன். அவன் பூமியில் வாசமணுகிற சகல ஜாதிகளுக்கும் கோத்திரத்தாருக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் ஜனக்கூட்டத்தாருக்கும் அறிவிக்கத்தக்கதாக நித்திய சுவிசேஷத்தை உடையவனாயிருந்து. I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. அவன் நித்திய சுவிசேஷத்தை உடையவனாய் காணப்பட்டானாம். He was having the everlasting gospel. ఆ యొక్క దూతను చూచినప్పుడు నిత్య సువార్తకు చెందినవాడుగా కనిపించినాడు. சுவிசேஷத்தை அன்றைக்கு உத்தரவு காலத்தில் யாருமே அறிவிக்க முடியாத அந்த காலகட்டத்திலே
தேவ தூதர்கள் வந்து பூமியில் வாசம் பண்ணுகிற ஜகல ஜாதிகளுக்கும் கோத்திரங்களுக்கும் பாசைக்காரருக்கும் ஜனக்கூட்டத்திற்கும் நித்திய சுவிசேஷத்தையுடையவர்களாக வந்து மிகுந்த சத்தமிட்டு அறிவிக்கிறார்கள். In the time when there was no one was able to preach the gospel, in the time of great tribulation, God sent his angels to preach the everlasting gospel unto all kindred, nation, people and tongue. శ్రమల కాలంలో ఎవరు కూడా సువార్తను ప్రకటించలేరు. ఆ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క దూతలు వచ్చి భూనివాసులు అనగా ప్రతి జనమునకు ప్రతి వంశమునకు ఆయా భాషలో మాట్లాడే వారికి ప్రతి జనమునకు ప్రకటించినట్లు నిత్య సువార్తను తీసుకుని వచ్చినారు. தேவனுக்கு பயந்து அவரை நீங்கள் மகிமைப்படுத்துங்கள். Fear God and glorify and praise him. మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి. அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கிற வேளை வந்துவிட்டது. For the hour of his judgment is come. ఆయన తీర్పు తీర్చు గడియ వచ్చెను. வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தை நீரூற்றுகளை உண்டாக்கினவரை நீங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள். And worship him that made heaven and the earth and the sea and the fountain of waters. ఆకాశమును భూమిని సముద్రమును జలధారలను కలుగు చేసిన వానికి నమస్కారం చేయుడి. வேறொரு தூதன் வந்து வேறொரு காரியத்தை சொன்னான். There followed another angel and told another saying. వేరొక దూత అనగా రెండవ దూత వచ్చి వేరొక కార్యమును తెలియజేసెను. மூன்றாம் தூதன் வந்து மிகுந்த சத்தமிட்டு 9ஆம் வசனத்தில் சொல்கிறார், மிருகத்தையும் அதன் சொரூபத்தையும் வணங்கி தன் நெற்றியிலாவது தன் கையிலாவது முத்திரையை தரித்துக் கொள்கிறன் எவனோ என்று சொல்கிறான். The third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image and receive his mark in the forehead or in his hand. మూడవ దూత విని వెంబడి వచ్చి గొప్ప స్వరముతో ఇలాగ చెప్పెను, ఆ క్రూర మృగమునకు గాని దాని ప్రతిమకు గాని ఎవడైనా నమస్కారం చేసి తన నోట ఎందే చేతి మీదనేమి ఆ ముద్రను వేసుకొని ఎడలా இந்த தேவனை மையப்படுத்தாமல் இந்த 666ஆம் முத்திரையை அவன் குத்திக் கொள்வான் என்றால் அவன் ஆட்டுக்குட்டியான முன்பாக அக்கினினாலும் கந்தகத்தினாலும் வாதிக்கப்படுவான் என்று எச்சரிக்கிறான். And the angels of God warned them, if they do not accept Lord Jesus Christ but put on the 666 mark on their forehead or hand, then they shall be tormented before the Lamb with fire and brimstone. ఈ యొక్క దేవుని అంగీకరించకుండా కూడా ఎవడైనా కూడా ఆ యొక్క ప్రతిమకు నమస్కరించిన ఎడలా గొర్రెపిల్ల ఎదుటను అగ్ని గంధకము చేత వాడు వాదింపబడును. இந்த மிருகத்தினுடைய சொரூபத்தை வணங்குறவர்கள் அந்த நாமத்தை முத்திரையை தரித்துக் கொள்ள எவனுக்கு இரவும் பகலும் இளைப்பாறிராது என்று எச்சரிக்கிறான். He also warns those who worship the beast and its image and receive the mark in the forehead or in the hand, they will not have rest and they shall be tormented ever and ever. ఆ క్రూర మృగమునకు దాని ప్రతిమకు నమస్కారం చేయవారు దాని పేరు ముద్రని ఎవడైనా వేయించుకుని ఎడలా రాత్రి పగలు నెమ్మది ఉండదని చెప్పెను. ஆம், இயேசுவின் மீது இருக்கிற அந்த விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ளுகிறவர்களாகிய பரிசுத்தவானுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும். கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான் என்று சொல்லுகிறான். Here is the patience of saints, here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Those that die in the Lord are blessed. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను యేసుని గురించిన విశ్వాసమును గైకొనిచున్న పరిశుద్ధులకు ఓర్పు ఇందులో కనబడును. ప్రభునందు మృతి పొందువారు ధన్యులని రాయమని పరలోకం నుండి చెప్పెను. இந்த தூதன் உபத்திரவ காலத்தில் யாருமே சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியாத அந்த காலகட்டத்தில் அந்த அந்திகிறிஸ்துவினுடைய முத்திரையை தரிக்க வேண்டாம் என்று இந்த செய்தி எச்சரிப்பாக அவர்களுக்கு சொல்லுகிறான். That's the angel of God in the time of great tribulation where no one can preach the gospel. The angel of God comes and says, warns the people that no one should take the mark of the Antichrist. శ్రమల కాలంలో ఎవరు కూడా సువార్తను ప్రకటించని రీతిలో ఉండినప్పుడు దూత కూడా అతడు అంత్యక్రీస్తు యొక్క ముద్రను అంగీకరించకూడదని ప్రకటించినాడు. ரிச்சர்ட் உம்ரான்கான் என்கிறதான போதகர் ருமானிய தேசத்திலே அவர் 30 அடி ஆழமுள்ளதான பாதாள சிறையிலே வைக்கப்பட்டிருந்தார். A preacher named Richard, he was in the country Romania. He was placed in a 30 feet deep well. It is also a prison. రిచర్డ్ అనే ఒక బోధకుడైతే అతడు ఒక కంట్రీలో చూచినప్పుడు కూడా పాతాళమని 30 అడుగు యొక్క పాతాళంలో ఉంచిండెను. அவர் அந்த சிறைச்சாலையில் இருந்த நாட்களிலே And the days when he was in the prison, అతడు ఆ యొక్క చెరలో ఉండిన దినములందు அவர் தூதர்களை வரவழைத்து ஒவ்வொரு வாரமும் அவர் பிரசங்கித்து அந்த பிரசங்கங்களை கொண்டு போய் தன்னுடைய விசுவாசிகளிடத்திலே சொல்லும்படியாக கூறுவாராம். he used to invite the angels and preach to the angels and ask the angels to go and preach the gospel to his believers. దూతలను పిలిపించి కూడా అతడు ప్రకటించుచున్న ఆ యొక్క సందేశములను తీసుకుని వెళ్ళి జనులకు ప్రకటించమని తెలియజేయును. ஆம், விசுவாசிகளுக்கு தூதர்கள் அவர் சொன்னதான பிரசங்கத்தை போய் அறிவிப்பார்களாம். And the angels used to preach the gospel told by the preacher to his believers. విశ్వాసులకు కూడా ఆ యొక్క దూతలు ఆయన ప్రకటించిన ఆ యొక్క ప్రకటన యొక్క సందేశమును తీసుకుని వెళ్ళి ప్రకటించుదురు. 14 ஆண்டுகள் கழித்த பின்பு அன்றைக்கு சிறைச்சால் இருக்கும்போது சொன்னதான அந்த பிரசங்கத்தை அவர் தூதரிடத்திலிருந்து கேட்டு 2 புத்தகங்களாக அவர் வெளியிட்டார். And after 14 years went by and the angels of God came and told all the preachings that this
preacher preached, and he was able to write 2 books out of it. 14 సంవత్సరం క్రితంలో కూడా ఆయన చెరచాల్లో ఉండినప్పుడు ప్రకటించిన ఆ యొక్క సందేశములను కూడా దూత మూలంగా విని 2 పుస్తకములుగా అతడు బయటికి తెలియజేసినాడు. ஆம், தேவன் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு அவர் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறவராக இருக்கிறார். God is the one who preaches gospel through his angels. అవును, దూతలను బట్టి ఆయన కూడా ప్రకటించేవారే ఉన్నారు. அவர் தூதர்களை கொண்டு சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட முடியாத இடத்தில் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார். He is able to pronounce and proclaim the gospel in the places where man cannot preach. He sends his angels to preach. అవును, దూతలను బట్టి కూడా ఆయన స్వార్థ ప్రకటించలేని స్థలంలో ఆయన ప్రకటించేవారే ఉన్నారు. ஆறாவதாக அவர் தவறு செய்கின்றதான பரிசுத்தவான்களை எச்சரிப்பதற்காகவும் தூதர்கள் அனுப்பப்படுகிறதை நாம் வேதத்தில் அறிகிறோம். Sixthly, we read from the Bible that when the saints commit mistake, when they err, the angels are sent to as a word of caution. ఆరోదిగా చూచినప్పుడు తప్పిదము చేయించిన పరిశుద్ధులను కూడా హెచ్చరించే నిమిత్తముగా ఆయన దూతలను పంపించినట్లుగా లేఖనములో చూడగలము. பிள்ளையாமினுடைய வழி கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாமல் இருந்த பொழுது தூதர்களை அனுப்பி அவர் எச்சரித்ததை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We very well are aware of the incident that when the way of Balaam was not acceptable in the sight of God, God sent an angel and stopped his way. బిలాము యొక్క త్రోవలు యెహోవాకు ప్రియముగా లేకపోవటను బట్టి దూతను పంపించి అతన్ని హెచ్చరించినాడు. என்னாகமம் 22, 23 வசனங்கள். Numbers chapter 22 verses 22 and 23. సంఖ్యాకాండము 22 అధ్యాయము 22 23 వాక్యములు. அவன் போகிறதுனாலே தேவனுக்கு கோபம் உண்டது. கர்த்தருடைய தூதனானவர் வழியிலே அவனுக்கு எதிராளியாக நின்றார். அவன் தன் கழுதையின் மேல் ஏறி போனான். அவன் வேலைக்காரர் 2 பேரும் அவனோடு இருந்தார்கள். கர்த்தருடைய தூதனானவர் உருவின பட்டயத்தை தம்முடைய கையிலே பிடித்து கொண்டு வழியிலே நிற்கிறதை கழுதை கண்டு வழியை விட்டு வயலிலே விலகி போயிற்று. கழுதையை வழியிலே திருப்ப பிலேயாம் அதை அடித்தான். God's anger was kindled because he went, and the angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his 2 servants were with him. And the ass saw the angel of the Lord standing in the way, and his sword drawn in his hand. And the ass turned aside out of the way and went into the field. And Balaam smote the ass to turn into the way. கர்த்தர் தூதன் அனுப்பி பிள்ளையாமின் வழி தவறான வழியாக இருந்ததினால் அவனை தடுத்தார். Lord sent his angel and stopped Balaam because his way was wrong. యెహోవా దూతను పంపించి బిలాము యొక్క మార్గము కూడా ఆ యొక్క త్రోవ అనేది తప్పుగా ఉండటాన్ని బట్టి అడ్డగించెను. உருவின பட்டயத்தோடு இருக்கிறதான தூதனை கழுதினால காண முடிகிறதான பிள்ளையாமினால காண முடியவில்லை. As was able to see the angel having a drawn out sword in his hand, but Balaam was not able to see that. యెహోవా దూత కూడా ఖడ్గము దూసి నిలబడుకొని ఉండుట గాడిద చూచెను, బిలాము చూడలేకపోయెను. கர்த்தர் பிள்ளையாமின் கண்களை திறந்தார். Lord opened the eyes of Balaam. యెహోవా బిలాము యొక్క కళ్ళను తెరిచెను. 31 வசனத்திலே தம்முடைய கையிலே பட்டயத்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிற கர்த்தருடைய தூதனை அவன் கண்டு தலை குனிந்து முகம் குப்புற விழுந்து பணிந்தான். Verse 31 we read that then Balaam saw the angel standing in the way and sword drawn in his hand, and he bowed down his head and fell flat on his face. 31 వాక్యములో చూచినప్పుడు దూసిన ఖడ్గమును చేత పట్టుకొని త్రోవలో నిలిచిన యెహోవా దూతను అతడు చూచి తల వంచి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయగా கர்த்தருடைய தூதன் அவனை நோக்கி சொல்லுகிறான். And the angel of the Lord told Balaam, యెహోవా దూత అతన్ని చూచి ఇలాగ நீ సెలవిచ్చెను, உன் கழுதி ஏதோடு 3 தரம் அடித்தது என்ன? wherefore hast thou smitten thine ass these 3 times? నువ్వు ముమ్మారి నీ గాడిదను నీవెలా కొట్టితివి? உன் வழி எனக்கு மாறுபாடாக இருக்கிறதுனால நான் உனக்கு எதிரியாக புறப்பட்டு வந்தேன் என்று சொல்லுகிறான். And I went out to withstand thee because thy way is perverse before me. ఇచుకో నా ఎదుట నీ నడత విపరీతమైనది కనుక నేను నీకు విరోధిని బయలుదేరి వచ్చి తిని. கர்த்தர் தூதனை அனுப்பி அவனை தடை செய்கிறார். Lord sent his angel and stopped Balaam. యెహోవా దూతను పంపించి అతన్ని అడ్డగించుచున్నారు. நான் திரும்பி போய்விடுகிறேன் என்று அவன் சொல்லுகிறான். Then Balaam told, I will go back. నేను తిరిగి వెళ్ళుదనని తెలియజేయించున్నాడు. அவனுடைய வழி கர்த்தருக்கு மாறுபாடாக இருக்கிற பொழுது தேவன் அவனுக்காக தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவனுடைய மாறுபாடான அந்த வழியை அவன் தடுத்து அவனை எச்சரிக்கிறதான காரியத்தையும் தூதர்களை கொண்டு செய்கிறார். God also does the work where the angel here now God sent to because the way of Balaam was perverse, God warned him through the angel and asked him to get back. అతని యొక్క నడత కూడా దేవుని ఎదుట విపరీతమైనది కనుక దూతను పంపించి అతని వెళ్ళనీయకుండా అడ్డగించుచున్నారు. தவறு செய்யும் போதும் அவர் தமது தூதனை கொண்டு தடுக்கிறவராக இருக்கிறார். When we commit mistakes, God sends his angels to stop. అవును, తప్పిదం చేసినప్పుడు కూడా ఆయన తన యొక్క దూతను పంపించి అడ్డగించేవారు ఉన్నారు. நியாயாதிபதிகள் 2 அதிகாரத்தின் 1 முதல் 3 வசனம் வாசிக்கும் போது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கர்த்தரை விட்டு திரும்பி
அவர்கள் தவறு செய்த பொழுது அங்கே தூதர்களை கொண்டு அவர் எச்சரிக்கிறார். Judges chapter 2 verses 1 to 3 we read that when the Israelites they turned away from the Lord and did evil in the sight of God, God sent his angels to warn them. న్యాయాధిపతులు 2వ అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యం నుంచి ఇచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలు జనులు దేవునికి విరోధంగా తప్పిదం చేసినప్పుడు దూతని పంపించి వారిని హెచ్చరించినారు. அவர்களை அவர் சந்தித்து எச்சரிக்கிறார். The angels met the Israelites and warned them. అవును, వారిని సంధించి వారిని హెచ్చరించెను. நான் இந்த குடிகளோடு உடன்படிக்கை பண்ணால் பலிபீடங்களை இடித்து போட வேண்டும் என்று சொன்னேன், ஆனால் என்று சொல்லி நீங்கள் கேளாது போனீர்கள், ஏன் இப்படி செய்தீர்கள்? I have brought you on the land and I swear and I asked you not to make a league with the inhabitants and destroy the altars, but why have you done so? మీరు యొక్క దేశ నివాసులతో నిబంధన చేసుకొనకూడదు, వారి యొక్క బలిపీఠమును విరగొట్టవలెని ఆజ్ఞ ఇచ్చితిని, కానీ మీరెందుకు నా మాటని వినలేదు. ஒரு தேவ பிள்ளை தவறு செய்யும் போது கூட தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி அவர்களை தடை செய்கிறார். When a child of God errs, then God sends his angels to correct and stop him. ఒక దేవుని బిడ్డ తప్పిదం చేసినప్పుడు ఆయనకు దూతను పంపించి వారిని హెచ్చరించుచున్నాడు. ஆம், தேவன் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு தூதுவர்களாக இந்த ஊழியங்கள் எல்லாம் அவர் செய்கிறார். God sends his angels as messengers and does all these ministries. దేవుడు తమ యొక్క దూతలను పంపించి వర్తమానములు అందించేవారుగా ఇక పరిచర్యలు అంతా కూడా చేయించున్నారు. தேவன் நமக்காகவும் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்புவார். God will also send his angels for us. దేవుడు మన నిమిత్తముగా ఆయన యొక్క దూతలను పంపించును. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நற்செய்தி சொல்லுகிற தூதர்கள் வருவார்கள். Even in your life the angels pronouncing good tidings shall come. నీ యొక్క జీవితంలో కూడా మంచి సమాచారము ప్రకటించే దూతలు వచ్చుదురు. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் போது அந்த ஆசீர்வாதத்தின் வார்த்தைகளை சொல்லக்கூடிய தூதர்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையும் சந்திப்பார்கள். When God blesses you, the words of blessing shall be told to you by the angels. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించినప్పుడు ఆశీర్వాదపు వచనములను పలుకు నిమిత్తముగా దూతలు వచ్చుదురు. உங்களுடைய ஜெபத்துக்கு கூட பதில் கொடுப்பதற்காக அவர் தம் தூதனை அனுப்புவார். To give an answer for your prayers, God will send his angels. నీ యొక్క ప్రార్థనకు కూడా ఉత్తరం అనుగ్రహించి నిమిత్తముగా ఆయన దూతను పంపించును. தேவ கட்டளை என்ன என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்கு நம்மோடும் தூதர்கள் வந்து சந்திக்கலாம். To make you understand the commandment of God, the angels might meet us. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఏమిటో వాటిని తెలియజేయడానికి దూతలు వచ్చి మనలను సంధించును. நம்மையும் கூட நாம் தவறு செய்யும் போது எச்சரிப்பதற்காக தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்புவார். And when we commit mistakes, to warn us and caution us, God will send his angels. మనము తప్పిదము చేసినప్పుడు కూడా మనల్ని హెచ్చరించి నిమిత్తముగా దేవుడు తమ యొక్క దూతను పంపించును. நமக்காக அனுப்படுகிறதான அந்த தூதர்களை காணக்கூடியதான கண்கள் நமக்கு வேண்டும். We need the eyes to see the angels that are sent for us. మన నిమిత్తముగా పంపించబడిన దూతలను చూచే నేత్రములు మనకు అవసరము. பிழையாமனுடைய கழுதை தூதனை கண்டது, பிழையாமனால் தூதனை காண முடியவில்லை. Balaam's ass was able to see the angel but not Balaam. బిలాము యొక్క గాడిద కూడా దూతను చూచినది, బిలాము అయితే దూతను చూడలేకపోయెను. கர்த்தர் அவன் கண்களை திறந்தபோது அவன் கண்டான். Only when the Lord opened the eyes of Balaam, he was able to see the angel. ప్రభు అతని యొక్క కళ్ళను తెరిచినప్పుడు అతడు దూతను చూచెను. ஆம், தேவன் தம்முடைய தூதர்களை நமக்கும் கூட தூதுவர்களாக அனுப்புவார். God will also send his angels as messengers for us. దేవుడు తమ యొక్క దూతలను కూడా మనకు వర్తమానమును పంపించే వారుగా పంపించును. நாமும் கூட இந்த தூதர்களின் பணிவிடையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஆயத்தமாக இருப்போம். அவர் தமது தூதர்களை கொண்டு நம்மையும் நம்முடைய பாதம் கல்லிடராதபடிக்கு தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு அவர் நம்மையும் ஏந்தி கொண்டு செல்லுவார். Let us also be ready to accept the ministry of the angels. He will preserve lest our feet dash against a stone with the help of the angels. మనము కూడా దూతలను అంగీకరించడానికి సిద్ధముగా ఉందము. రాళ్లకు మన పాదములు తగలకుండా దూతలు తన యొక్క చేతులతో ఎత్తుకొందురు. நம்முடைய வழிகளெல்லாம் நம்மை காக்கும்படிக்கு அவர் தமது தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார். God charges his angels to protect us in all our ways. మన మార్గములంతా మనల్ని కాపాడే నిమిత్తంగా ఆయన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட தேவன் இந்த தூதர்களை தூதுவர்களாக அனுப்ப வேண்டும் என்று நாம் கேட்டு முழங்கால் படிடுவோம். Let's ask God and kneel down and ask God to send his angels as messengers in our life also. మన జీవితంలో కూడా ఇక దూతలను కూడా వర్తమానమును అందించే వారంగా దేవుడు పంపించవలని చెప్పి మోకరించెదము. கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார். May the Lord help us. ప్రభు మనకు సహాయం చేయునుగాక. தூதரும் கண்டிடா துயரப்பணி துசியமடியாரும் செய்வதற்கா தூதரும் கண்டிடா துயரப்பணியை துசியமடியாரும் செய்வதற்காக உண்மையாய போதும் நடக்க நருளியதால் அன்னமாய் அடிபணிந்தே துப்புர உண்மையாய போதும் நடக்க இன்பமாய் அடிபணிந்தே கண்டிடாதுய நற்பணியை
அடியாரும் செய்வதற்காய் கண்டிடாதுய நற்பணியை அடியாரும் செய்வதற்காய் உண்மையா எப்போதும் நடக்க அடி பணிந்து பூர உண்மையா எப்போதும் நடக்க பூர உண்மையா எப்போதும் நடக்க அன்பமயடி பணிந்து நடக்க மயடி பணிந்து உண்மையா எப்போது நடக்க மயடி பணிந்து ஆமென். எந்த சூழ்நிலையிலும் நமக்கு உதவி செய்ய தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்ப வல்லவராக இருக்கிறார். God is able to send his angels to help us in any situation. ஆம், நம்மை ஆசீர்வதிப்பதற்காக அவர் தூதனை அனுப்புவார். He is sending his angels to bless us. நம்முடைய ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்கும்படி தூதனை அனுப்புவார். To give answers for our prayers, he sends his angels. தேவன் தம்முடைய கட்டளையை நமக்கு சொல்லும்படி அனுப்புவார். To tell us God's commandment, he sends his angels. ஆண்டவருடைய தூத சமூகத்தின் அந்த பணிவிடையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருப்போமாக. Get ready to accept the service of the angels. ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில கூட அந்த தூதனை கொண்டு நீர் எங்களுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்று அவனிடத்திலே கேட்போமா? Let's ask God to help us to see the ministry of angels in our life. எங்களை காக்கும்படியாக, To preserve us, எங்களுடைய தவறான வழிகளை தடுக்கும்படியாக, correct our wrong ways, உம்முடைய பிரியமான வழிகள் நடக்க செய்யும்படியாக make us walk in your own ways. ஆண்டவரே, உம்முடைய தூத சமூகத்தின் காவலை எங்களுக்கும் வையும் என்று நாம் கேட்போமா? Lord, keep the protection of the angels for us also. ஆண்டவர் தமது தூத சமூகத்தின் காவலை அவர் நன்மையில் வைக்கிறார். God keeps the protection of his angels for us. தேவன் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு அவர் நம்மை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார். God is able to guide us with his angels. ஒரே ஒரு தூதனை அவர் நமக்காக அனுப்பினால் போதும். It is enough if you send one angel for நம்முடைய us. காரியங்கள் அத்தனையுமே முடிந்துவிடும். All our things shall come to pass. உன்னை சுகமாக்க அவர் தமது தூதனை அனுப்புவார். To say, heal you, he will send his angel. உன்னை வந்து சந்தித்து ஒரு வார்த்தை சொன்னால் உன் வியாதி சுகமாகிவிடும். If he meets you and tell one word, your sickness will be cured. ஆகினால்தான் 100 ஆணிடத்திலே சொன்னா, நீ ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லு, Therefore the centurion tell God, என்னுடைய வேலைக்காரன் சொஸ்தமாகி விடுவார். my servant shall be healed. இந்த ராத்திரி வேளையிலே This night, உன்னை குணமாக்க கூடிய ஒரு தூதனை கர்த்தர் அனுப்புவார். God is sending an angel to heal you. ஒரு தூதன் உனக்காக புறப்பட்டு வருவார். One angel is coming for you. அவர் உன் வியாதியை குணமாக்க முடியும். That angel can heal உன்னுடைய your வாழ்க்கையில் sickness. எதை வேண்டுமானாலும் தேவன் தம்முடைய தூதர்களை கொண்டு உனக்கு செய்ய முடியும். God through his angel can do anything in your நீ life. அதை விசுவாசிப்பாய் என்றால், If you will believe உன் that, வாழ்க்கையிலே அது நடக்கும். that shall happen in your உன்னுடைய life. வாழ்க்கையில் அத்தனை காரியங்களையும் தேவன் தம்முடைய தூதனை கொண்டு செய்ய வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். God is able to perform all things through his angel. இந்த ராத்திரி வேளையிலே This night, ஒரு தூதனை கர்த்தர் உனக்காக அனுப்புவார். God will send his angel for you. அவர்களுடைய சத்துருக்களை சிதறடித்து போடுவார்கள். That angel shall destroy all உன்னுடைய your வியாதியை enemies. குணமாக்குவார்கள். Heal your sickness. உனக்கு இருக்கிற தடைகளை நீக்குவார்கள். Will remove all உன்னுடைய obstacles. தேவைகளை சந்திப்பார்கள். Will meet all your needs. உன்னுடைய வாழ்க்கையில எதை வேண்டுமானாலும் அவர்களாலே செய்ய முடியும். They can perform anything in your life. ஆண்டவரே, எனக்காக உம்முடைய தூதனை அனுப்பும் என்று நாம் கேட்போமாக. Let's ask God to send an angel for us. அந்த தூத சமூகத்தினுடைய பணிவிடையை நாமும் ஏற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாவோமாக. Let's get ready to accept the service of the தேவன் angels. தம்முடைய தூதரை நமக்கு பணிவிடையின் ஆவிகளாக வைத்திருக்கிறார். God has kept angels as ministering spirits for ஆண்டவரே, us. உம்முடைய தூதர்களுக்கு நீர் எங்களுக்கு கட்டளையிடும் என்று சொல்லுவோமாக. Let's ask God to command his angels for தேவனே, us. உம்முடைய தூதர்களை கட்டளையிடும். Lord, command unto your angels. எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக, Help us. எங்களுக்கு ஒத்தாசி அனுப்பும்படியாக, Send us help. எங்களை விடுவிக்கும்படியாக, Set us free. எங்களை சுகமாக்கும்படியாக, Heal us. எங்களுக்கு எல்லா விதத்திலும் நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக உம்முடைய தூதனை அனுப்பும் என்று நாம் கேட்போமாக. Send your angel to help us in all ways possible. இந்த ஜெபம் இந்த ராத்திரி வேளை கேட்கப்படுகிறது. This night your prayer has been answered. கர்த்தர் இந்த ஜெபத்தை கேட்கிறார். God is listening to your prayer. அவர் தமது தூதனை உனக்காக He is அனுப்புகிறார். sending an angel for you. தூத சமூகத்தின் வல்லமை, The power of the presence of angels. அல்லேலூயா. வழிகளிலெல்லாம் உன்னை தூதர்கள் தூதர்கள் காத்திடுவார். உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். உன் வழிகளிலெல்லாம் உன்னை தூதர்கள் காத்திடுவார். ஆமென். மெய்யாகவே விசுவாசத்தோடு பாடுங்கள். தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். உன் பாதங்களில்
இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். உன் பாதங்களில் இடராதபடி தங்கள் கரங்களில் ஏந்திடுவார். ஆமென். கர்த்தர் இந்த ராத்திரி வேளையிலே ஒரு தூதனை அனுப்புகிறார். This night God is sending an angel for you. உனக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற சாத்தானுடைய வல்லமைகளை அந்த தூதன் நிர்மூலமாக்க போகிறார். That angel shall destroy all the enemies against you. அவர் உருவின பட்டயத்தோடு வருவார். He shall come with a drawn out சத்துடைய sword. வல்லமைகளை சிதறடித்து போடுவார். Destroy all powers of enemy. உனக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற சாத்தானுடைய வல்லமைகள் அழிக்கப்படுகிறது. All the powers of Satan working against you shall be தேவன் destroyed. தம்முடைய தூதனை அனுப்பி உனக்கு மகிமையான காரியங்களை இந்த ராத்திரியிலே செய்வார். Lord sending his angel shall do glorious things. அற்புதங்களை செய்ய அவர் வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். He is able to perform miracles. யோதரப சிக்கமானி யாத்துரா லபக்கரானா தூரியானா மாம் ஷேரபால கத்திரானா மங்கரானா தூரியானா சிரவகரபகதுரபலகரபகதுரபகரம். ஆமென். அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சத்தியத்தை நீ விசுவாசிப்பாயாக. will you believe this truth in your life? நமக்கு ஒரு தூதன் உண்டு என்பதை நாம் விசுவாசிப்போம். Let's believe that we have an angel. அவர் நமக்கு உதவி செய்து கொண்டு வருகிறார் என்பதை விசுவாசிப்போம். Let's believe that the angel is helping us. அந்த தூதனுக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு இருக்கிறார் என்பதை நாம் Let's விசுவாசிப்போம். believe that God has commanded that angel. ஆம், அந்த தூதன் நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்வார். That angel shall perform everything நாம் for அந்த us. அதிசயத்தை காண்போம். We will see miracles. அந்த விசுவாசம் உடையவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். Praise the Lord. சோதர தோதர 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 தோதர. நமக்காகவும் தேவன் ஒரு தூதரை நியமித்திருக்கிறதுக்காக நாம் சோதரிப்போம். சோதர தோதர தோதர தோதர. ஜெபம். நேசிக்கிற அன்பான பிதாவே, நன்றியோடு நாங்கள் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். மாதமெல்லாம் பாதுகாத்து கத்தாவே இந்த கடைசி நாள்லையும் வேத பாடம் கொடுத்த எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தந்த கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். பாட்டுகள் ஜெபங்கள் எல்லாவற்றையும் கத்த ஆசீர்வதித்தபடினால ஸ்தோத்திரம். இந்த மாலை வேளையிலும் நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தின சத்தியங்களுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவதூதருடைய ஊழியங்களை குறித்து உத்தியோகத்தை குறித்து படிக்க உதவி செய்தி தேவக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக தேவதூதர்களை நீர் அனுப்புகிறீர். ஆபிரகாமை கத்தாவே நம்முடைய பேரில் ஆணையிட்டு ஆசீர்வதிக்கும்படியாக தேவதூதர்களை அனுப்பி எங்களுடைய ஜெபங்களை கேட்கும்படியாக நீர் தேவதூதர்களை அனுப்புகிறபடினால ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, தானியேல் நமக்கு பிரியமாக இருந்தபடினால் அவனுடைய ஜெபத்துக்கு உடனே பதிலளித்தீர். ஆண்டவரே, சகரியாவுடைய ஜெபத்துக்கு பதிலளித்தீர். அதுபோல எங்களுடைய ஜெபங்களுக்கும் நீ பதிலளிக்கும்படி நம்முடைய தூதர்களுக்கு கட்டளை கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். தூதர்கள் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளையை ஆண்டவரை நிறைவேற்றுகிறபடினால ஸ்தோத்திரம். மனோவாவுக்கும் கத்தாவே, அகிதியோனுக்கும் கத்தாவே, எலியாவுக்கும் தாங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை செய்யும்படி கட்டளையிட்ட காரியங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுத்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். நீ நற்செய்தி அறிவிக்கும்படி தேவ தூதர்களை அனுப்புகிற கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, மகா உபத்திரவ காலத்தில் நித்திய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாக தேவ தூதர்களுக்கு நீர் கட்டளையிட்டிருக்கிறபடினால் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, தவறு செய்கிறதான பரிசுத்தவான்களை எச்சரிக்கும்படியாக நீர் தேவ தூதர்களை அனுப்புகிற கிருபைக்காக துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்களுக்காக நியமிக்கப்பட்டதான தூதனை கொண்டு நீர் எங்களுக்கு அதிசயமான காரியங்களை செய்கிறபடினால் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து கத்தாவே எங்களுக்காக நியமிக்கப்பட்டதான தூதர்களுடைய உதவியை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரை போல மாற்றப்பட்டு நீ மகிமையிலே வெளிப்படும் போது சந்திக்க ஆயத்தப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஒரு அறிவிப்பு. தூத்துக்குடியிலே சென்ற மதராக ஊழியம் செய்த மிஸ்டர் பியூலா அவர்கள் இன்று மாலை மகிமைக்குள் பிரவேசித்தார்கள். வருகிற வெள்ளிக்கிழமை அவருடைய அடக்கார் நடைபெறும். கர்த்தருடைய ஜீவியத்திலே செய்து நிறைவேற்றின மகிமையான வேலைக்காக நாம் கர்த்தரை சோதரிப்போம். சோதரம் சோதரம் சோதரம். நடக்காராதனை பொறுப்பெடுக்கும்படியாக சோதரிப்போம். சோதரம் சோதரம். இந்த இரவு நடக்கிற மாதர ஜெபத்தை அவர் ஆசீர்வதித்தரும்படியாக சோதரிப்போம். சோதரம் தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு சுத்தாண்ட ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் கூட நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகின்ற நால்வரிலும் இருப்பதாக. லேலுயா லேலுயா.